Guys, tuturo ko sa inyo yung tutorial nung pagpapagana ng CDR King DualShock Gamepad sa MyPhone A919. First, saksak nyo yung OTG nyo sa cellphone nyo. Tapos, makikita nyo siyang working pag umilaw yung analog sa baba. Okay. After nyan, punta kayo sa application nyo na USB, Bluetooth, Joystick Center 7. After nyan, may magpa-pop up na message. Yan. Click nyo lang use by default, tapos okay nyo. Tapos sa upper left side naman, nandun yung IME. Click nyo lang yun. Tapos lalabas yung mga pop-up na yan. Piliin nyo na sa pinakababa, USB Joy IME. After nyan, pindutin nyo yung generic USB joystick 1 sa center part ng screen nyo. Yan, may lalabas sa baba, mga icons. Pindutin nyo yung Touch Edit M. Touch Edit M. Yan, sa pinakababa. After nyan, pindutin nyo yung Select sa gamepad. Okay, after that, pindutin nyo naman yung JT sa may upper right side. May lalabas dyan na brown background na message na virtual mouse. After nyan, pwede nyo na siyang exit gamit yung back button, hindi yung home button. Ito dapat back. Okay. After nyan, pwede ka nang pumunta sa games mo. Tulad nitong gagamitin ko, PSP games. After nyan, pindutin nyo yung Dragon Ball Z. Yan. Or any games. Pag lumabas na yung controller sa screen nyo, pwede nyo na siyang edit. Pindutin nyo lang ulit yung select button sa gamepad nyo. Yan, lalabas yung touch edit mode is on. Tapos pwede nyo na siyang i-map gamit yung DualShock gamepad nyo. Example nyo. Yan. Hindi nyo yan, tsaka itong yan, basta pwede